ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس مرکز ہے۔ خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب کی 35ویں آیت سے، ایک دن زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگیں تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم کو عطا کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پیتا ہوں کیا پی سکتے ہو؟ یا جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم لے سکتے ہیں۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا کہ جو پیالہ میں پیتا ہوں تم البتہ پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لو گے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، سوائے ان کے جن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور وہ 10 یہ سن کر یعقوب اور یوحنا پر خفا ہونے لگے۔ تب یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں ان پر حکم چلاتے ہیں، اور ان کے امراء ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور تم میں سے جو کوئی اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ کیونکہ ابن انسان بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں تمام فضلوں کے لیے، برکتوں کے لیے جو خدا ہمیں ہر روز ہر پل عطا کرتا ہے، اور آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان لمحوں کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں عطا کیے ہیں، تاکہ ہم پاک ماں کا کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران عام اتواروں میں سے 29ویں عام اتوار کی عبادت خدا کے حضور ادا کریں، اور پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر مشن اور مشنریوں کے لیے دعا کر سکیں۔ مسیح میں میرے آج کا دن جو ہے، جب مشن سنڈے منایا جاتا ہے، تو پورے دنیا میں پاک ماں کیتھولک کلیسیا پاپا اعظم کے پیغام کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کی تفسیر کرتے ہیں، کلام کو پیش کرتے ہیں۔ اس سال 2024 میں جو مشن سنڈے کی تھیم مقرر کی گئی، آیت مقرر کی گئی، مقدس متی کی انجیل، جہاں پر خداوند یسوع مسیح تمثیل سناتے ہیں اور یہ الفاظ لکھے ہیں کہ جاؤ اور سب کو اس ضیافت میں بلا کر لاؤ۔ مسیح میں میرے پاپا اعظم پوپ فرانسس ہم سب سے، جو ہم بپتسمہ یافتہ ہیں، مسیحی ہیں، جنہوں نے مسیح میں بپتسمہ پایا ہے، ہم سب کو دعوت یہ دیتے ہیں کہ آج ہم اپنی مشنری زندگی کو بھی ایک دفعہ پھر سے دیکھیں۔ یاد رکھیں، جب ہم مسیح میں بپتسمہ پاتے ہیں، باپ، بیٹے اور روح القدس میں، تو ہم نہ صرف مسیح کے نام میں بپتسمہ پاتے ہیں، بلکہ اس مشن میں بپتسمہ پاتے ہیں جس مشن کے ساتھ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اور اس کا مشن ایک ہے، اور وہ ہے کہ سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 10ویں آیت۔
خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کا یہ مشن ہے، اور اس مشن میں ہم اپنے بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ہم خدا کے حضور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو مسیح کے نام پر جنہوں نے بپتسمہ پایا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی کا، امید کا، خوشی کا باعث بنیں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج پاپا اعظم پوپ فرانسس کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں پر، ہم جو مسیح کے مشن کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پاپا اعظم یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی جو خدا کی بادشاہی سے دور ہیں، جو خدا کی اس پاک ضیافت میں نہیں شامل ہو پاتے ہیں، آج پاپا اعظم کہتے ہیں کہ جاؤ اور ان کو بھی اس ضیافت میں شامل کرو۔ یہ کوئی زور زبردستی کے ساتھ نہیں، زور زبردستی کے ساتھ نہیں، بلکہ پاپا اعظم کہتے ہیں کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے ایمان سے ہم دوسروں کو اس ضیافت میں کیا کریں؟ شامل کریں۔ مقدس فرانسس آف اسیسی اپنے شاگردوں کو، برادرز کو بڑی خوبصورت ایک بات سکھاتے تھے کہ جب تم انجیل کی منادی کرنے جاؤ، جب تم انجیل کی منادی کرنے جاؤ تو لفظ صرف اس وقت استعمال کرو جب ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے مقدس فرانسس اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے تھے کہ ہماری زندگی، ہمارے چال چلن، ہمارا بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کا ہونا چاہیے، مسیحی قدروں سے بھرا ہونا چاہیے ہے کہ ہمیں لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہو جب ہم انجیل سنانے جائیں۔ ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہمارا بول چال، ہماری چال چلن جو ہے، یہی خود اپنے آپ میں یسوع مسیح کی خوشخبری ہونی چاہیے۔ آج پوپ فرانسس بھی ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنے، ایمان کا نمونہ بنے۔ ہم دوسروں کے لیے خداوند یسوع مسیح کے ایسے شاگرد بنے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ یسوع پر ایمان لائیں، اس کی ضیافت میں شامل ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا کلام جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ مماثلت جو ہے آج کے مشن سنڈے کے تھیم کے ساتھ ہے۔ آج یہاں پر سنڈے ہے، مشن سنڈے۔ تمام مشنریز کو ہم یاد کر رہے ہیں، وہ مشنری جنہوں نے اپنا خاندان، ماں باپ، اپنا ملک، اپنا کلچر، اپنا سب کچھ چھوڑا اور یہاں پر آ کر ہمارے لیے انجیل کی منادی کی، اور اسی طرح دنیا کے اور ممالک میں اور حصوں میں بھی گئے اور انجیل کی منادی کی۔ مسیح میں میرے عزیزو، کیا ان کا اپنے ماں باپ کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے کلچر کو چھوڑنا کیا بہت آسان تھا ان کے لیے؟ نہیں، بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ جو آج ہم اپنی صورتحال دیکھتے ہیں، مسیحی جو ہے، جو آج ہم جس طرح ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیں جب مشنریز یہاں پر آئے تھے، یہاں پر اس طرح کا ماحول نہیں تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے ایمان کا بیج بونا شروع کیا، 1 2 3 4، پھر گاؤں، اور پھر اس کے بعد بڑی بڑی بستیاں۔ آج یہ مہر ٹاؤن اگر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، آباد دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ دن بھی ہیں جب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم ایک مشنری کو یاد کرتے ہیں اور وہ ہے فادر فرانس، جنہوں نے اس پوری کالونی کو بسایا اور یہ خوبصورت گرجا خدا کا یہاں پر بنایا تاکہ ہم اپنے ایمان میں ہمیشہ بڑھتے اور ترقی کرتے رہیں۔ اور اسی طرح نہ صرف فادر فرانس بلکہ اور بھی بہت سے مشنری فادرز تھے، اور یہاں پر پنجاب میں مسیحت کو کیپوچن مشنریز نے، جو کیپوچن فادرز تھے،
जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, फादर स्तानिस्लास, फादर लुबान, फादर गोतार्ड, और ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, फादर हेनरी, ये बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पर आए। और सिर्फ फादर ही नहीं, सिस्टर्स भी। अभी तक कई मिशनरी सिस्टर्स हैं जो यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अभी हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अभी हम इतने मैच्योर हो गए कि अब हमारे यहाँ से फादर्स और सिस्टर्स दूसरे मुल्कों में जाते हैं मिशनरी बनकर जाते हैं, वहाँ पर खुदा के कलाम को फैलाते हैं, वहाँ पर वो खुदा की इंजील का प्रचार करते हैं। लेकिन याद रखें, इसकी बुनियाद जो है ये कुर्बानी पर है। कुर्बानी, जो कुर्बानी नहीं दे सकता है वो मसीही नहीं हो सकता है, और जो मसीही नहीं है वो मिशनरी नहीं है। ये सिंपल सा एक कानून है, और वो ये है कि अगर हमने मसीही, अपने आप को मसीही कहते हैं, तो हम में कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, जब हम कहते हैं कि हम मसीह के मानने वाले हैं, मसीह के हम नक्शे कदम पर चलते हैं, तो याद रखें कि मसीह जो है वो कुर्बानी का पेकर है। मसीह ने आज अपने शागिर्दों से उनको जवाब देते हुए, लेकिन उनको सवाल 2 पूछे आज। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो पहले भी मैं पूछता रहता हूँ अक्सर औकात, हम में से कितने हैं जो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं? हाथ खिला रहे हैं। अद्धे हाथ का मतलब है अद्धी की ज़िंदगी, पूरा हाथ खिला रहा है। जिन्होंने हाथ नहीं खिला रहे ना मतलब है कि नहीं चाहते। सारे अपना हाथ खिला रहे हैं कि जेडे हमेशा ही ज़िंदगी चाहते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। अज इंजील मुकद्दस मरकज़ की इंजील के मुताबिक यसु मसीह नूं उहदे शागिर्द, 2 शागिर्द ने, याकूब ते यूहन्ना। ये 2 शागिर्द ने जेड़े अज यसु मसीह नूं आंदे ने कि ऐ खुदावन, जदों तू अपने जलाल च आएगा तो साढ़े चों एक नूं अपने सज्जे ते दूजे नूं अपने खब्बे बिठाई, यानी इज्जत की जगह दई, अथॉरिटी। खुदावंद यसु मसीह कहते ने कि पहली गल, ये मेरा काम नहीं, ये किहदा काम है? बाप दा। ठीक है, मुकाम देना, जगह देना, इज्जत देना, ये किहदा काम है? बाप दा। लेकिन यसु मसीह अज उन्हां शागिर्दां नूं राह जरूर दसदे ने कि इस मुकाम, इस जगह ते पहुंचण दा राह की है, वो यसु मसीह जरूर दसदे ने। यसु मसीह उन्होंने 2 सवाल पूछते हैं। पहला कि वो प्याला जिहड़ा मैं पीना है, तुसी वो प्याला पी सकते हो कि नहीं? पहला सवाल ये। दूजा सवाल, जिहड़ा बपतिस्मा, यसु मसीह कहते ने जिहड़ा बपतिस्मा मैं लिया है, कि वो बपतिस्मा तुसी लै सकते हो कि नहीं? ये 2 सवाल। ख्वाहिश की है कि यसु दे किते बैठे, एक सज्जे ते एक खब्बे बैठे। यसु मसीह कहता है कि ठीक है, अगर तुसी समझ ले जे कि तुसी मेरे सज्जे या खब्बे बैठो, तो उहदे लई 2 चीज़ां ने जिन्हां ते गौर करना बड़ा लाजमी है। पहला, आया असी वो प्याला पी सकने आ जिहड़ा यसु ने पीता कि नहीं? तो दूजा कि उस बपतिस्मे असी अपनी जिंदगी गुजार सकने, वफादार रह सकने, जिहड़ा बपतिस्मा असी यसु दे नाम च पाया है। जिवें असी सारिਆਂ ने अज हाथ खड़े किए ने कि असी हमेशा दी जिंदगी पाना चाहते हैं। जो मैं आख्या तो सारिਆਂ ने हाथ खड़े किए ने, ख्वाहिश सारिਆਂ दी है जी? हाँ ना च जवाब तो दिओ। ख्वाहिश सारिਆਂ दी ना हमेशा ही जिंदगी पाना? इंजी ख्वाहिश जिहड़ी है याकूब ते यूहन्ना दी भी सी कि असी भी यसु मसीह दे जलाल दे विच की होइए, सज्जे ते खब्बे बिठाई जाइए। क्यों? क्योंकि इन्हां ने वो जलाल दा तजुर्बा कीता है। अगर असी अनाजीले मुकद्दसा नूं पढ़ने उन्हां च 3 लोग ने जिहड़े अक्सर औकात यसु मसीह दे नाल वेखे जांदे ने, पतरस, याकूब ते यूहन्ना।
पतरस, याकूब ते यूहन्ना। याद रखना ये तीन वो शागिर्द ने जिहड़े अक्सर औकात यसु मसीह दे जलाली जिहड़े काम ने उन्हां च तुहानूं नज़र आउणगे ते नहीं। दो तो मैं जस्ट, बाकी तो बहुत ज़्यादा ने, लेकिन दो जिहड़े मैं तुहानूं मैंशन करांगा। पहला, यायर दी बेटी नूं जदों खुदावंद यसु मसीह जिंदा करदा है, यायर दी बेटी नूं ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਕੂਬ, ਯੋਹੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੱਸ ਤਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਯਾਕੂਬ, ਯੋਹੰਨਾ ਤੇ ਪਤਰਸ, ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਈਦ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਕਤ उस टाइम यही तीन सन ਜਿਹੜੇ उस टाइम भी उत्थे की सन मौजूद सन। इन्हां चों पतरस सी, शमौन पतरस, जिन्हें आख्या सी कि ऐ खुदावंद किन्ना अच्छा है मंजर, ए जलाल तेरा किन्ना अच्छा है, क्यों ना असी इत्थे तीन डेरे ही ला लीए। और किदा किदा डेरा उन्हें क्या सी, एक मूसा दा, इलियास दा ते यसु मसीह दा। उन्हें आख्या, पतरस ने क्या सी, यानी कि तीन ही मौजूद सन उत्थे, पतरस, याकूब ते यूहन्ना, ते आंदे ने कि इत्थे ही असी रहिए, इस जलाल चों असी बाहर ना जाइए। और अज यही ने याकूब ते यूहन्ना जिहड़े कि आकर खुदावंद यसु मसीह की कहंदे ने कि ऐ खुदावंद तेरा जलाल असी वेख्या है, ते जदों तू अपने जलाल च आएगा ते उस जलाल दे विच की करना है कि तू सानू दो जगह देनियां ने, एक भरा नूं इधर ते दूजे नूं अपने खब्बे ते एक नूं सज्जे। उन्हां दा ख्याल ये सी कि क्योंकि यसू हमेशा सानू अपने नाल रखदा है ते शायद साडे लई असी दूजियां तो वड्डे आ ते सानू इस लई जगह जिहड़ी है वड्डी मिलनी चाहिदी है। लेकिन अज यसू मसीह उन्होंने की कहते ने, यसू मसीह कहते ने कि जिहड़ा तुहाडे च वड्डा होना चाहे वह की होए, दूजियां दा खादम बने। जिहड़ा तुहाडे च वड्डा होना चाहे की करे, दूजियां दा खादम बने। अपने आप नूं हलीम करे, फरोतन करे, खाली करे अपने आप नूं, दूजियां दा खादम बने, दूजियां दी खिदमत करे। खुदावंद यसू मसीह कहता है कि खुदा दी बादशाही च ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰੋਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ। ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਯਹੂਦੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਉਂਝ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ, ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਮੈਂ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। और कोड़ा घुट है की सी, वो सी दूजियां दी खिदमत करना, दूजियां लई शिफा दा बाइस बनना, दूजियां लई उम्मीद दा बाइस बनना, दूजियां लई दुख उठाना, सलीबी मौत मरना और तीसरे दिन मुर्जियां चों जी उठना। यसू मसीह अज उन्होंने पुछदा है कि जिहड़ा प्याला मैं पीण वाला वां की ये तुसीं पी सकोगे। मसीह मेरे जो ये प्याला एडा आसान नहीं सी पीना, बाप की मर्जी नूं पूरा करना एडा आसान नहीं सी यसू मसीह वास्ते। इसलिए गतसमनी दे बाग च खुदावंद यसू मसीह जो दुआ कर रहा से अपने बाप के अगे, तो खुदावंद यसू मसीह ने दुआ की सी कि ऐ बाप
अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। एडा ही आसान हुंदा तो यसु मसीह जो दुआ करदा जाके, क्योंकि मुश्किल सी, तकलीफ सी, अजियतां सन, सलीब सी, किल सन, कंडियां दा ताज सी, दुख सी, ताने सन, तां खुदावंद यसु मसीह कहंदा है कि ऐ बाप, ए जे तेरी मर्जी पूरी करन लई ए जरा मरहला है, अगर हो सकता है तो ए प्याला, ए कोड़ा घुट जड़ा मेरे तो टल जाए। लेकिन फिर ईमान च मजबूत होकर की कहता है कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मसीह च मेरे जो अज यसू अपने शागिर्दां नूं यही पुछदा है, तो अज यही सवाल साडे कोलों यसू मसीह पुछदा है कि असी जिहड़े हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, ख्वाहिश रखने कि असी हमेशा की जिंदगी पाइए। अज यसू मसीह कहता है कि जिंदगी हमेशा की मिलेगी, कोई शक नहीं इहदे च, लेकिन तुसी वो कोड़ा घुट भर लोगे कि नहीं। असी मसीह दे नाम च बपतिस्मा पाया है। पाकवा कैथलिक कलीसिया की तालीम जदों असी यसू मसीह दे नाम च बपतिस्मा ले लेने, पाकवा कैथलिक कलीसिया की तालीम की है कि जदों असी बाप ते बेटे ते रूह पाक दे नाम ते बपतिस्मा ले लेने ते असी यसू नूं ओढ़ लेने, पा लेने। जिवें लिबास है जी पाकवा कैथलिक कलीसिया कहती है कि जदों असी यसू मसीह नाम से बपतिस्मा लेने तो असी यसू मसीह नूं पा लेने, ओढ़ लेने। यसू मसीह साडी जिंदगी का मरकज ते महवर बन जाता है। और ना सिर्फ असी मसीह दे नाम च बपतिस्मा पाने बल्कि असी मसीह दे मिशन च अपने आप को शामिल कर देने। वो मिशन जिहदे च यसू मसीह कहता है कि वो इसलिए आया है ताकि जिंदगी पाण ते कसरत की जिंदगी पाण, यानी अगर दूजियां नूं जिंदगी देने वास्ते अगर अपनी कुर्बानी भी देनी पे तो उहदे तो भी दरेग ना करना। एवे कोड़ा घुट भरना, एवे प्याला पीना। मसीह च मेरे जो याद रखना कि खुदावंद यसू मसीह दे आसमान दे जान तो थोड़ी देर बाद ही याकूब जब आज कह रहे सी कि ऐ खुदावंद, एक नूं अपने सज्जे ते एक नूं अपने खब्बे बिठाई, और यसू ने उन्हें पूछा सी कि प्याला पी लेगा, तो आख्या सी हाँ मैं पी लांगा। और याद रखना कि यसू मसीह दे आसमान ते जान तो थोड़ी देर बाद ही इहदा सर कलम किया गया सी। और सिर्फ यही नहीं, याकूब ही नहीं, बल्कि शमा यूहन्ना दे अलावा, यूहन्ना आरफ जिहड़ा है जिहदा मुकाशफा भी है, इंजील भी है, खत भी ने, सिर्फ यूहन्ना आरफ के अलावा बाकी जिन्ने यसू मसीह दे रसूल ने जिन्हां ने उस प्याले नूं पीण दी ख्वाहिश की, याद रखना किसी दे सिर कटिया गया, किसी नूं शेरां अगे पाया गया, किसी नूं कुछ किया गया, किसी नूं कुछ किए, कि सब ने वो प्याला पीता। सिर्फ क्या नहीं कि हाँ जी असी पी लांगे, लेकिन बाद चो जो अजियतां आईयां, जो मुसीबतां आईयां तो उदों भज गए। नहीं, उन्होंने उस प्याले नूं पीता और खुदा ने अज भी उन्होंने आला मुकाम अता किया है। मसीह च मेरे जो अज जदों असी इस इंजील ते गौर करने, इस पाकलाम ते गौर करने, तो अज असी जेड़े अज दे मसीही अज दे शागिर्द अज खुदावंद यसू मसीह सानू भी सवाल एक ही पूछता है कि जे हमेशा की जिंदगी पानी है तो की वो प्याला पीओगे तुसी? वो कोड़ा घुट जिहड़ा यसू ने भरिया की असी भर सकने? हिम्मत है साडे च? इन्ने गट्स है ने या इन्नी हिम्मत असी कर सकने कि असी यसू का प्याला असी पीए? मसीह च मेरे जो मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियां दे नाम खत च कहंदा है कि वह खुदा सी लेकिन खुदा की जात च होना उन्हें गनीमत ना जानिया, अपने आप छोटा करता, गुलाम बना दिता, खादम बन गया, इंसान की सूरत अख्तियार कर गया, और ना सिर्फ मौत बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहा।
मसीह च मेरे इसो याद रखना, बपतिस्मा पा लेना या ਉਹਦੇ बाद फर्ज करो एंड अपने आप में मसीह कह लेना, ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। लेकिन उस बपतिस्मे दे वादियां नूं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਾਂਗਰ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹੀ ਉਮੀਦ, ਉਹੀ सच ਤੇ ਉਹੀ हक ਤੇ राह ਲੱਭ ਸਕਣ। मसीह हमें ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता करे। आमीन।